इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि ज़्यादातर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाता है तो हम भी इसी नाम को इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात करते हैं कि जिसे माजी में किसी ख़ास वक्त पर किया जा रहा था, तो ऐसा करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से कहा जाए कि जब चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली सो रही थी, तो यहाँ एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि माजी में हुआ या फिर उसे होते हुए देखा गया, और उस दौरान एक ऐसा अमल भी हो रहा था जो कि जारी था यानी नामुकम्मल था। मिसाल के तौर पर बिल्ली जो है वो सो रही थी, यानी बिल्ली का ये अमल जारी था। तो जारी रहने वाले अमल के लिए कंटिन्यूअस के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, और चूंकि ये अमल माजी में जारी था लिहाजा इस जुमले के टेंस के मुतालिक कहा जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ज़्यादातर किस्से कहानियों में किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग एज द एलिफेंट केम आउट ऑफ द जंगल। यानी जब हाथी जंगल से बाहर निकला या बाहर आया तो सूरज चमक रहा था और परिंदे चहचहा रहे थे या फिर परिंदे गा रहे थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त हाथी जंगल से बाहर आया उस वक्त सूरज के चमकने का अमल और परिंदों के गाने का अमल जो है ये जारी था। तो उर्दू तर्जुमे के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो रहा था या रहे थे जैसे अल्फाज जो हैं इनकी मदद से पता चलता है कि यह अमल माजी में किया गया था और उस वक्त वो जारी था यानी नामुकम्मल था। अब इसी टेंस से मुतालिक कुछ और जुमले देखते हैं। मिलकर इस जुमले को पढ़ेंगे। I was having a beautiful dream when the alarm clock rang। यानी मैं एक खूबसूरत ख्वाब देख रहा था जब अलार्म बजा। तो जब अलार्म बजा तो एक खूबसूरत ख्वाब देखने का अमल जो है ये जारी था, इसीलिए यहाँ देख रहा था के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं अगला जुमला। He was going to spend the day at the beach but he decided to do his homework instead। यानी वो साहिल समंदर पर अपना दिन गुजारना चाहता था, लेकिन फिर उसने उसके बजाय होमवर्क करने का फैसला किया। अब अगला जुमला, We were wondering if you could help us today। यानी हम सोच रहे थे कि अगर आप आज हमारी मदद कर सकें। अब आखिरी जुमला, They were waiting for the bus when the rain began। यानी वो बस का इंतज़ार कर रहे थे जब बारिश शुरू हुई। तो यहाँ भी देख रहा था, कर रहे थे, सोच रहे थे वगैरह जैसे अल्फाज जो हैं इनकी मदद से पता चलता है कि किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जिसे माजी में किया जा रहा था और वो नामुकम्मल था। तो अब वर्ब की फॉर्म की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन जुमलों के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले जुमले को। इसके अंदर दो किस्म के वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है was और दूसरा है शाइनिंग। तो लफ्ज़ was जो ये इस्तेमाल किया गया है इस जुमले में, ये है वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म। तो लिहाजा वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म के इस्तेमाल करने की वजह से इस जुमले के टाइटल के अंदर या इसके नाम के अंदर लफ्ज़ पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस जुमले में जो टेंस इस्तेमाल किया गया है उसके नाम में लफ्ज़ पास्ट का जो इस्तेमाल आ रहा है वो वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म के इस्तेमाल की वजह से आ रहा है। जैसे कि यहाँ है लफ्ज़ was जो कि लफ्ज़ is की पास्ट फॉर्म है, माफ़ कीजिएगा वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म है। इसके अलावा इस जुमले के अंदर वर्ब की जो दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ing लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, जिसे एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता हो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का जब इस्तेमाल किया जाता है इससे पता चलता है कि कोई अमल अभी जारी है यानी नामुकम्मल है। जैसे कि शाइनिंग यानी चमक रहा था या चमक रहा है, इसका मतलब है कि ये अमल जारी है।
تو جاری رہنے والے عمل کے لیے انگلش میں کنٹینیوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ کنٹینیوس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. جملے کے اگلے حصے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وربس کی جو دو فارمز استعمال کی گئی ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. جیسے کہ یہاں ہے لفظ birds were singing، تو یہاں ورب ہے were، اور یہ کیا ہے؟ یہ ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم ہے. جبکہ لفظ سنگنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے. لفظ was اور were یہ دونوں ہی ورب ٹو بی کی پاسٹ فارمز ہیں. اگر کسی جملے میں لفظ ہی، شی، اٹ یا آئی میں سے کوئی ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ لفظ was کا استعمال کیا جائے گا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے کے اندر. اسی طرح سے اگر کسی جملے میں لفظ یو، وی یا دے میں سے کوئی ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس جملے میں ان الفاظ کے ساتھ لفظ were کا استعمال کیا جائے گا اگر وہ جملہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا جائے. جیسے کہ he was، she was، it was، I was. اسی طرح سے you were، we were اور they were. تو اب ہم اسی طرح سے باقی کے جملوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ verb to be کی past form کا استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں I was، he was، we were اور they were. اس کے علاوہ ان تمام جملوں میں present participle کا بھی استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ I was کے بعد ہے لفظ having، he was going، we were wondering and they were waiting. تو having، going، wondering اور waiting یہ تمام verbs جو ہیں یہ present participle form کے اندر ہیں. ان سب کے آخر میں letters ing آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے میں لفظ was یا were کا استعمال آ رہا ہو اور اس کے بعد ایک verb کا استعمال کیا گیا ہو جو کہ present participle form میں ہو، یعنی اس ایکشن ورڈ کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی فارم میں بنایا گیا ہے. تو اس ٹینس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جو کہ ماضی میں جاری رہا ہو. چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر مختلف اقسام کے جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کس طرح سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو. اس سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہو رہا تھا، یعنی یہ ایک پازیٹیو یا مثبت جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ایک سبجیکٹ، یعنی لفظ ہی، شی، اٹ، آئی، یو، وی، دے یا پھر کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے سبجیکٹ کے طور پر، اور یہ جملے میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک ورب جو کہ ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کہلائی جاتی ہے. تو سبجیکٹ کے بعد ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ورب ٹو بی کی پاسٹ فارمز ہیں واز یا پھر لفظ ور. اور پھر اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا، یعنی ایک ایکشن ورڈ جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آ رہے ہوں. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں شی واز ریڈنگ، یعنی وہ پڑھ رہی تھی. تو اب یہاں ایک ایسے عمل کے متعلق بتایا گیا ہے جو کہ ماضی میں جاری تھا. تو لفظ واز کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل پاسٹ میں ہو رہا تھا، اور پریزنٹ پارٹیسپل ریڈنگ کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل کنٹینیوس تھا یعنی جاری تھا. اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ. اس قسم کے جملے میں کسی بات سے انکار کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کسی بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا تھا. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں شی واز ناٹ ریڈنگ، یعنی وہ نہیں پڑھ رہی تھی. تو نیگیٹو جملے کے اندر الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم یعنی لفظ واز یا ور میں سے کوئی ایک استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں آتا ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل. تو اس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملے میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، صرف نیگیٹو جملے کے اندر ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ یعنی سوالیہ جملہ جس میں کچھ پوچھا جا رہا ہو.
इस किस्म के जुमले में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिहाज से अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है कि सबसे पहले नंबर पर आता है वर्ब टू बी अपने पास्ट फॉर्म के अंदर, यानी लफ्ज़ वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर एक सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे वगैरह, जैसे कोई अल्फाज या फिर किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम। और फिर जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सबसे आखिर में एक सवालिया निशान के का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर इस जुमले के देखते हैं, वॉज शी रीडिंग, यानी क्या वो पढ़ रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले में सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट के बजाय वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस जुमले में भी वॉज और रीडिंग के अल्फाज की मदद से पता चलता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। एक इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले में अगर वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म के बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव तर्ज का जुमला। मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं, वॉज नॉट शी रीडिंग या फिर वॉजंट शी रीडिंग, यानी क्या वो पढ़ नहीं रही थी या फिर क्या वो नहीं पढ़ रही थी। तो इस जुमले में आप देख सकते हैं अल्फाज की तरतीब किस तरह से है। सबसे पहले वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया गया है, इसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट और आखिर में प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस जुमले में भी वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से क्या पता चल रहा है कि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाया गया है, क्योंकि लफ्ज़ वाज या वर के इस्तेमाल से क्या पता चलता है कि इस अमल को माजी में किया गया था, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमाल से पता चलता है कि ये अमल जारी था। तो ये थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जुमलों की मुख्तलिफ इकसाम। इन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप इन जुमलों को लिखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी टेंस के लिहाज से जुमलों की मुख्तलिफ इकसाम को पढ़ने की मशक करेंगे और जुमलों को समझने की कोशिश भी करेंगे।